जिसो आत्मा पूरा अम्मी के दिखातिया लगा लैंडस्लाइड किरिगिना माटी पूरा रास्ता पोंगना पीछे मनो चमागुना थका गाड़ी जबोना पड़ेना थका मेन रोड लगा पोंगना थका दिखासिदे वही मा तो तिमबोरा का मचोते Hi, viewers kan. Okay, Jisu Krista moram nam channel ase aru notun video de welcome back kore ase. Aji laga video bishi munduk laga video ekta ase. Abri khan bra bishi manu bra jane kena ase. Kohima aru Dimapur laga majo de ferry ma jaga de landslide koi kena manu 6 jon morise aru bishi manu jokom paise koi kena aru ghor khan bangai dia laga aru gari khan biya koi dia laga aru rasta khan sob block kora rasta khan sob biya koi dia laga ida to kole manu berabole na pare laga aru banabole bi beshi time lagibo nishina laga itu laga dikhi ase aru bishi munduk ase du dikhi kena holi bi moi itu laga opore kobole mon taka do ishor ki bhui kora manu to kole yat thakibo holi bi ishor ki bhui na kora manu to kole yat na thakibo idu ki ase kole एक महीना आगे बरा एकता आमा बरा ताई ओपरे इसो बरा चलागेना रेवोल्यूशन दिगेना थाकिसे कोहिमा आरो डिमापुर लगा माचो दे लैंडस्लाइड कोगेना मानु बिशी मुरिबोले लगा दुख पबल लगा दिखाई दियासे इदु करने निचु लगा चिवन दे लोक न करू करने प्रार्थना दे ताको थकिबिदे कोगेना इतु लगा वीडियो ताई मीडिया ओपरे भी हालिगेना थाकिसे কোন মানুহ বিশ্বাস কৰি না থাকিব তাইখান ইয়াত থাকিব বলে কোন মানুহ বিশ্বাস কৰি না থাকিব এইখান ইয়াত না কৰিব বেছি মানুহ ভাবিব পানী গিৰা সিজন নোৱা কাৰণে কৰিছে বলে বি ফাৰ্স্টলি মন এটো ভিডিও ক্লিপ তো আমাৰ পৰা কদ হতসানা মিছা আছে একবাৰ মন শুন লব দে जिसो आत्मा पूरा अम्मी के दिखातिया लगा काले बसुन मोते दोनु को बोने भी काले बसुन लगा होय चलगा इतु निशिना लैंडस्लाइड किरिगिना माटी पूरा रास्ता पोंगना पीछे मनो चमागुना थका गाड़ी जबोना पड़ेना थका मेन रोड लगा पोंगना थका दिखासिदे वही मा तो तिमबोरा का मचोते कमा जगाते तारीख द्वामी तारीशिन नोगबदे देखा दी शेले भी आगे ह냐 भी आमी तारीशिन तो गाने अने भी इतु जगह दे है आमी के देखा जगह दे किरिसिदो आगे हफ्ता दे ओला भी एसोर मुरुम हाबरा जाना दिसेदे itu laga jaga de gari phasi bole gari laga hadam de chadam de apni lok naba bole lok paile bi pachi bole kani pathana koina pirabi gari jola khan sab ke itu jana dia se jesu atma pra daya ka utha do Ezekiel 3 verse 18 bra 16 bra puri jale sab eten laga rasta tak gadi likhe se warning do mangge dia do janani dia se ताई मोरम हाब्रा मानु के पाछे बोले देखा दिया हुआ तो हो बोले नाती बोले भी ना के किंतु होले भी ये मेरा मानो खान पाछे बोले अपनी के लो पादम दे पाछे बोले कनी पाथना गुना पिरा भी तो जना दिसे दो मी खान सो प्रा हुनलिसे अमावर की गुसे तो इतु अमावर एक्चुअली अमावर कोन होय लिबि इसोर ब्रा पता लगा कोता से लिबि बेसी मंदो गले रिसीव কৰি থাকিব আৰু বেছি মনদ গলে মিছা আছে কোনে বি ভাবিব পাৰে বলিবি ঈশ্বৰ ব্ৰাহ্মণ নাগালেণ্ডে কিমান ৰেভলিউশন দি আছে ওলাইগেন আই আছে না কিলু গলে পয়লা দো নাগালেণ্ডে ইনিগা লাগা ইনসিডেন্ট খান বেছি লোক না পাইনা থাকে লাগা আছে বলিবি 2-3 ইয়ার্স লাগা মাজৰি বেছি ইনিগা ওলাইগেন আই আছে ইদু তো গলে আমি খান নিচৰ ব্ৰা ভাবিব লাগে আমি খান ভাল হোৱা কাৰণে হৈ আছে না নলে আমি খান इसोर लागे ठीक नहा करने कोई ऐसा ना किन्हीं का अमीखान था करने कोई ऐसे अमीखान जाने को लगे ऐसे वही माँ दिमागोला हाईवे बनाएगा ना खत्म भी होना है मानो इमान खुशी अप डाउन करे बोले भी इतिया दो जगह पूरा अपना भी न था लगा काम ओला ऐसे और बीच मानो सब खाया ऐसे ना और फर्स्ट लगा टाइम दी भी इन्हीं का लगा इंसिडेंट हाथों दिखाने को ना जाने पाया ऐसे और एक बार भी इन्हीं का लगा हेपेन हुआ ना गई ऐसे ना और इनका हेपेन हो बोला जगह निस्ना भी न था क्या ऐसे कि लोग ले फिर जगह भी ओलो हिली एरिया ऐसे ओली भी इसोर लगा काम दो सभी ना इसोर बड़ा ताई रिवोल्यूशन पता है दिखना कोहिमा दिमापुर मजूरी इनका होले ऐसे ए को दो बोले उस अलग ओला तो नहीं दिखे ऐसे तो मैं एक्चुअली वीडियो बना दो बोले मैंने कौन मानो विश्वास न करे इसोर लगा दे इधर विश्वास कोई दी बोले करने कोई दी ऐसे अच्छी तो बोले चुटु मुदु ऐसे और भी इसोर बड़ा बिशी रिवोल्यूशन दिखना ऐसे इनका नागालैंड निमित्ते
কি লগলে ইদুৰ বাবে বেছি বিয়া আহিবলৈ আছে দেই কইনা ইটো ৰেভলিউচন দি না ৰাখি আছে আৰু বাচ্চা খান লাগ ওপৰ দিবি ইউথ খান লাগ ওপৰ দিবি সুইসাইড কৰা নহলে বিমাৰ আলাগ পৰা ইটো খান বেছি থাকে না আছে কোন আমি খান শুনি পায় আৰু এক্সিডেন্ট লাগা আলাগ ইটো খান লাগা আহিবলৈ আছে সাইদান পৰা বেছি কাম কৰিছে কোন আমি খান শুনি পাই আছে হলিবি কোন মানুহ পৰা ইছলা কথাতে বিশ্বাস কৰে তাকা নিমিতি আশীৰ্বাদ আছে হলিবি কোন মানুহ ইছলা কথাটো ৰিসিভ নকৰে বিশ্বাস নকৰে নহনে তাহান কাৰণে বলে এটো মা সব লোক পাবলৈ আছে আৰু আমি খান নুহুনা না দেখা লাগা আমি খান নাগালেণ্ড বেছি দেখিবলৈ আছে ইটো কাৰণে ঈশ্বৰ পৰা আমি খান এটো সব পৰা শেয়াৰ কৰি না তাই লগতে ৰিটাৰ্ণ হ'ব কাৰণে আমি খান সব ৰেভলিউচন দিয়া লাগা আছে হলিবি ইটো ৰেভলিউচন শুনি কেনা ঈশ্বৰ লগা কথা শুনি কেনা আমি খান তাতে বিশ্বাস কৰা নাই কৰে ইটো গলে ওলাই কেনা বি তাতে কোন হলিবি লোক পাবলৈ আছে ইটো কাৰণে ইনা আৰু লোক নাপাব কাৰণে আমি সব প্ৰাণাৰে তাকো থাকিবলৈ কৈ দি আছে আৰু কোন ফ্যামিলি ইনা কহিমা আৰু ডিমাপুৰৰ মাজৰে ইনা লোক পাই কেনা মৰিছে তাহান ফ্যামিলি কাৰণে আমি প্ৰাণাৰে ইয়াত কৰি দিব আমি সব আৰু তাইখান লাগা আত্মা নিমি দিবি ঈশ্বৰ লগতে শান্তি মাঙি দিব দেই কইনা ইটো কৈ দি আছে আৰু মই লাগা ফ্যামিলি আৰু মই লাগা ইউটিউব লা ফ্যামিলি সাইড পৰা কন্ডোলেন্স মেসেজ পঠাই দি আছে আৰু আমি খান সব ঈশ্বৰৰ কথাতে বিশ্বাস কৰি না প্ৰাৰ্থনা কৰি না থাকিব দেই কইনা ইটো কৈ দি আছে so thank you god bless you see you in the next video bye bye